नारायणीयं दशकं 25 स्तम्भे घटयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आगूर्णज्जगदण्डकोण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कच्चन सम्पपात चलितो व्यम्भोजपूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महा संरम्भिणिस्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुर्जद्दवलोग्ररोमविकसद् वर्ष्मा समाजृम्भदाः तप्तस्वर्णसवर्णगूर्णदतिरूकाक्षं सटाकेसरा प्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयातवेदं वपुः व्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहा दंष्ट्रायुगोढामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनुं ह्रस्वस्तवीयस्तरा ग्रीवं पीवरदोषतोद्गतनख क्रूरां सुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घिगनागनोपमघना प्रद्वाननिर्धाविता स्पर्धालुप्रकरं नमामि भवतः तन्नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुरयन्निहन्म्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमृदथा दोर्भ्यां पृथुभ्यां ममुं वीरो निर्गलितोऽथ खड्गपलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवना ग्रासोद्यतं त्वामहो भ्राम्यन्तं दितिजाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्यां जवात् द्वारे थोरुयुगे निपात्य नकरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्बन्धन्नदिगर्भनिर्भरगला द्रक्ताम्बुबद्धोत्सवं पायमुदैरयो बहुजगत् संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमासुरक्तलहरी सिक्तो न मद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य सदस्ततै दैत्यपटलीं चाज्ञाध्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पितां बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करं प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुस्तामवस्थां ददौ तावन्मांसवसारकलावपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वां मध्ये सभमिद्धरोषमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुं न ससाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे सर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषता भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभयो कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समदाः स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्य कामधियोऽपि ते नितवरं लोकाय चानुग्रहम् एवं नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिधा श्रुत्यन्तस्फुटगीतसर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धाकृते
तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् आनन्दचिन्मयने चरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।